सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 7 डिसेम्बर 2024 दिन शनिवार, मार्गशीर मास शुक्लपक्ष बिछा 22 दिन। आज तिथि और नक्षत्र षष्ठी दिवा 11:06 पर्यंत, धनिष्ठ नक्षत्र दिवा 4:50 पर्यंत, कुंभचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्यदुर समय 6:10 और सूर्यास्त समय 5:05। आज वृष सिंह कन्या राशि घात 12 और आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 10:35 और दिवा 1:30 पर्यंत, रात्र 7:45 और रात्र 10:23 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पिता द्रव्य और दिवा 11:06 पर तालभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधु मिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिलिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो एवं आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु कारण स्वास्थ्य किछि खराब रही पारे, किंतु दिन जाक आपण उत्साही जनाजिबे, अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। जो कार्य भी हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। परिश्रमी हेबे, आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करिवे, ईश्वर विश्वासी हेबे, आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेबो। आज बंधुओं सह आलोचना, पिलांको कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाई पारंती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंधे समय अतिबाहित करिवे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिनी द्रव्य क्रय करि पारंती। विभिन्न क्षेत्रରୁ अर्थ संग्रहर प्रचेष्टा फलवती हेबो। आपण निजको खूब ऊर्जावान अनुभव करिवे। कौनसी कामरू आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हेबो। लव लाइफ जीवन रे खूब आनंद मिलिबो। आज आपण सकारात्मक भावना रुहंतु। काम करबा सहज हेबो। नुआ काम करबाकू थिले बड़ों अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधुक द्वारा काम हासिल करिवे एवं आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाई पारे, तो जेते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नाही। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन गोटे बरगछर मूल क्षीर डालिबा परे क्षीर और ओदा माटीर तिलक मथारे धारण करंतु एवं आज आपण कौन विलास सामग्री क्रय कर घर को आणंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। पारिवारिक क्षेत्र में खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइबो। मानसिक अवसाद जोगु कौनसी काम उत्साहप्रद हेबो नाही। जो कार्य भी आज हाथ को नेबे ताहा संपन्न हेबार विलंब देखादेव। तेबे जहाँ भी हो आज आपणकर बड़रू बड़ काम होइजिवो। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़िबो एवं घर ठारू दूर रहुथिबा छात्रावास रहुथिबा छात्र छात्री मानक पई आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। आज दिनटी आपणक पई मिलामिशापूर्ण ही रहिबो। आज आपण अଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ निवृत्त रुहंतु, नहीं तो किसी समस्या रे पड़ी पारंती। क्रोध उपर नियंत्रण रखंतु। परामर्श नहीं कार्य कले कर्मक्षेत्र में सफल हेबे। आय को चाह व्यय करिवे। बंधुंक साहाय्य पई निजको धन्य मणिवे। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा क्षेत्र में सुनाम अर्जन करिवे। बेपार वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हेबो। तेबे सामान्य कथार उत्तेजित होई किसी समस्या सृष्टि करि पारंती, सेथिपई सावधान रहंतु। जमीजमा कथा, सरकारी काम, आनुष्ठानिक दायित्व और बंधु मिलन क्षेत्र में आज सतर्कतार सहित काम करिबा भल। तेबे सकाळु सकाळु बंधुंक साक्षातरू उपकृत होई पारंती। आपण को आर्थिक लाभर भल अवसर प्राप्त हेबो। जीविका अन्वेषण रे दूरस्थान को यात्रा करि पारंती। संबंध रे नुआ चेतनार संचार हेबो। आज आपण को अधिक परिश्रम करिवार आवश्यकता रही। आपणकर कौनसी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हेबाकू जाउथिबा बेले किछि बाधा उपजि पारे एवं किछि दिगरु सुफल पाइबा सह मानसिक स्तर रे सम्मानित हेबार सुजोग पाई पारंती। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण मांकड़ को किछि खाइबाकू दियंतु एवं माँ और साधुसंत मानकर सेवा करंतु एवं आज आपण लाल रंगर रुमाल किंबा लाल रंगर कौन गोटे जिनिस दिन जाक निज पाखर रखंतु।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଢ଼ିଆ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗୁଲୁଗୁଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଅଫିସ କାମରେ ସାମୟିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିପାରେ। ତ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ବି ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନୂଆ ଯୋଜନାଟିଏ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ ଗଛଟିଏ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ପୋତନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନ ପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ।
ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚିନି ରଖିକରି ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କିମ୍ବା ବଚନରେ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଅଫିସର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦିଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ମନ ଉଣା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ସମୟ କଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧାରେ କାମ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୁକ୍ତିପଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଳାମିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି କିଛି ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମହୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଳସୀରେ ରଖି ତାହାକୁ ଘରର ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୁରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଣ କାରବାର ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କାରବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମିଠା ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ କ୍ଷୀର ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳା କୁକୁରକୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ।
व्यापारीଙ୍କୁ आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेब। प्रशासन, साहित्य, सांबादिकता, वाणिज्य और व्यवसाय प्रतिद्वंदिता बढ़। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। समय अनुवर्ती होई समस्त कार्य संपादन करिवे। आय मध्यम धारण रहिबो। अपराह्न रे बंधु मिलन संघ को भोजन प्राप्त हेब। सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे परस्पर प्रति स्नेह ममता अतुट रहिबो। आपण ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं प्रशंसित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबंधक को दृढ़तार सहित सम्मुखीन होई काम हासिल करिवे। निकटस्थ पाख पड़ोशी माने आपणठारु किछि सहायता आशा करि पारंती। संगीत, कला, साहित्य और क्रीड़ा क्षेत्र में सामान्य समस्या देखा दे पारे। किंतु सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। कौनसी बंधुंक द्वारा प्रतारित होई पारंती, जो कारणरू आपणकर कामटी अपूर्ण रहिजिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी क्षीर किंबा क्षीर प्रस्तुत कौन खाद्य पदार्थ छोट पिला मानक बांटतु। एवं आज आप निजर भविष्य योजना क्या भी कहतु ना। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु धनुराशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता बजाय रज आप ऊर्जावान रे। आज आप निजक खूब आत्मनिर्भरशील अनुभव करेंगे। अधिकतर काम संपन्न कर सफल हेबे। संगीतकार को प्रसिद्धि मिल। मन में धार्मिक भावना उदय हेब। सार्वजनिक कार्य सहभागिता करेंगे। चाकरीजीवी को भल खबर मिल पारे। व्यवसायी को लाभ मिल। कारोबार रे किछि लोक सहायक हेबे। छात्रों क्यारियर रे नुआ परिवर्तन आसिबो। पुराना मित्रों सहित साक्षात आलोचना हेब। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी पारे। सरकारी चाकरिया को आज अधिक लाभर संभावना बनुअछि। आज आप ऊर्जा परिपूर्ण रहिबे। दयाशील हेबे। पर उपकार करी आत्मशांति पाइबे। उदार चित्त ही आपण को महान व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिबो। स्वास्थ्य सचेतन रहिबे। आय को चाहि व्यय करिबे। संतान संतति कृतित्व रे खुशी व्यक्त करिबे। व्यवसाय को नहीं दूरयात्रा करुथिले शुभफल प्राप्ति हेबो। किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करबा सकाशे किछि दुश्चिंता लागि रहिबो। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करबाकू जाई किछि कष्ट स्वीकार करबाकू पड़ी पारे। धैर्यहरा परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जानिशुणी मध्य नीरव रहिबाकू बाध्य होई पारंती। आज आपण कौनसी पुराना कथा को बेसी आलोचना करंतु नाही। यह आपनक पय ठीक हेबनी। अपराह्न रे किछि मानसिक अस्थिरता कारणरू प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबे। छात्र छात्री मानक लागि दिनटी भल। छात्र छात्री माने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा आज आपण किन्नर मानकू किंबा जदि किन्नर न मिलती तो कौनसी भी दुखी व्यक्ति को सबुज रंगर वस्त्र और चूड़ी दान करंतु। एवं आज आपण कौनसी अपरिष्कार वस्त्र जहाँकि धुआ होई नथिबो सेपरि वस्त्र परिधान करंतु नाही। यह आपण पय अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। भ्रमण हेतुक क्लांति अनुभव करिपारंती। आजिर यात्रा और मांगलिक काम खुशी रहिबे। व्यवसाय रे लाभ मिलिबो। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुओं माध्यम रे आपनकर काम संपूर्ण हेबो। व्यापार रे अचानक धन लाभर संभावना बनुअछि। छात्रों को परिश्रम फल निश्चय मिलिबो। कौनसी काम लगी आपनक मन रे नुआ विचार आसिबो। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। परिवार रे लागि रहितबा समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेब। आय और व्यय समान रहिबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी पई दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। दिनटी आपनक पई मंगलमय सब्यस्त हेबो। मन पवित्र और निर्मल रहिबो। सेवा पूजा रे मनोनिवेश करिवे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र रे उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निजे असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधुंको काम रे यथासाध्य साहाय्य करिवे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर रे सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। व्यवसाय, परिवहन, सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप
जदि आपणकर गृह को कहीं व्यक्ति आसती तो तांको क्षीर किंवा क्षीर प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ खाइबा को दियंतु एवं आज आपण कहार मनरे भी कष्ट होला भली शब्द कहतु नहीं और क्रोध करंतु नहीं। यह आपण अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठू सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आपणकर दिनटी खुशी रे कटिबो। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। घरोई काम समाप्त करिबारे सफल रहिबे। आपणकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोलिबो। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। छात्रन को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलिबो। किंतु किछि साधारण कथारे प्रिय व्यक्तिटी सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करि पारंती। किंतु जहाँ भी हेउ पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर रे दक्षता भित्तिक प्रशंसित होई पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करिवे लक्ष्य स्थल रे किछिटा हैरान हरकत हेबाको पड़ी पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपनको पय मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आपण प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। शारीरिक असुस्थता जोगु मन विरक्तिकर रहिबो। कर्मक्षेत्र रे कार्य रे विलंब हेबो और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो। पड़ोशी सह संपर्क रे किछि तिक्तता देखा दे पारे। व्यापार वाणिज्य रे लाभ आशाठारु कम हेबो। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु को न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम रे सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबे। आज आप केशर तिलक मथारे धारण करंतु एवं ता सहित आज आप काहारी प्रति भी ईर्ष्या मनोभाव रखंतु नहीं किंबा पर चर्चा और पर निंदा करंतु नहीं। यह आपन को अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसतु मीन राशि विषय जानिबा। कोनोसी मित्र सहायक साब्यस्त हेबे। आपनकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज रे मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जोगु कर्ममुख रहिबे एवं निजर परिसर रे प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम रे बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करिवे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर रे सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिजिवा कारणरू सामयिक मन भल रही न पारे। आज किछि हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत हेबार संभावना रहिछि। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबे। आज आपण तंबार कौन गोटे छोटिया जिनसटे किणिकरी घर को आणतु और से गोटे कोणाटी करी बही जाउथिबा जलराशि प्रवाहित कर दियंतु। याद्वारा आपणकर ग्रह बाधा सब दूर हेबो एवं आज आपण अपजस होला भली कौन कार्य करंतु नाही। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो।